हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज महाविषुव पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्षर आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना। जगन्नाथ दयारु आपण माने समस्ते भलर थिबे भलर रुहंतु मु भी भलर अछि। कृष्णा साई गुड लाइफ यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक ढेर सारा स्वागत एवं आजिका भिडियो देखिए कौन कौन सब भिडियो आज भिडियोटी को संपूर्ण भाव देखिए स्किप करेंगे जमा आउ भिडियोटी को देखु कौन कौन तादेह सब स्पेशल आज अच्छी मम्मी किसी कह कि हैप्पी पणा संक्रांति। हाँ हैप्पी पणा संक्रांति ऑल आ देखु सांग मैंने भिडियो कौन कौन पणा करंतु पणा पियंतु। सांग मैंने देखु बर्तमान मम्मी घोड़ा को सज कर दौची देखु घोड़ा माँ को पाखरे दि जाव आम भवानी माँ कतरे ठाकुर कतरे फूल सजा हो सारी घोड़ा दुईटा को बर्तमान सजा चलती। हैप्पी पणा संक्रांति। समस्त की पणा संक्रांतिर शुभेच्छा एवं ठाकुर दयारु आपण माने समस्ते भलरे रुहंतु मु भी भलरे अछि। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आज केते कौन हब पणा पिया हब सिंगर छोट अछि देखंतु घोड़ार कौटी सिंह कान घोड़ार सिंह मनीष मान न सांग मैंने भिडियोटी को कंटिन्यू करंतु देखंतु आउ कौन कौन भिडियो रे सब अच्छी देखो सांग मैंने बर्तमान मम्मी पूजा कर मैंने देखो बर्तमान ठाकुर पाखर आलती बर्तमान आलती कर सांग मैंने देखो बर्तमान पूजा चलती चौरा पूजा बर्तमान जो आम ओडिया परंपरा अनुसार जो आमर संक्रांति रे पणा दि जाए तुलसी चौरा मूल देखु मम्मी बर्तमान पूजा पणा भी रेडी पणा आउ बढ़ारे बर्तमान पणा दि जाऊँगी माँ वृंदावती गोतर लगे सांग मैंने देखु बर्तमान माँ वृंदावती पाखरे पणा दि जाऊँगी पणा भोग मो दे कि देख बाड़ी हेटी खरगु देख तार किसी काम ना से सका उठे खाली बाड़ी खरिकी तो सांग मैंने बर्तमान मम्मी बर्तमान बाहर मंदिर को भवानी शंकर मंदिर आम पाखरे कॉलोनी रे चलतु बर्तमान मंदिर को जीवा माँ को आज पूजा कारण आज ओडिया नववर्ष माँ को आज पूजा चलतु देखा कौन कौन सब मंदिर हो चलतु मैंने देखो बर्तमान से मंदिर पहुँची आज माँ को पूजा
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲପଣା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏପଟର ଜଗା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ବତାସ ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୁନୁ। ବେଲପଣା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ୟା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ରେଡି ନା ଆଉ ମିଶିବ କିଛି? ଭା ମିଶିବ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସଜା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ମମ୍ମି ବି ପୂଜା ସାରିକି ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖାଇଛି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଛୋଟ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଇ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।